डिप इनसाइट्स स्वागत करुछि आपन अनेक क्लास को ए क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा लोक साहित्य रो किछि की पॉइंट्स आमे लोक साहित्य रो किछि बोर्ड क्लास मध्य करि छे एवं लोक साहित्य प्लेलिस्ट भी आपन चेक करि परिबे बहुत सारा क्लास रहउ जोडा कि प्राय डे टू डे अपडेट करा जाउछि फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कहि परिबा पीजी क्लासेस कहि परिबा +3 ओडिया ऑनर्स कथा कहिबा एथरे रहउछि लोक साहित्य लोक संस्कृति रहउछि एंड यूनिट 1 रो रहउछि आपनकर पीजी रो सॉरी पीजी कहउछि यूजीसी नेट पेपर 2 रो रहउछि लोक साहित्य तो देखिबा हम एथरे हम कोन जानुछि जो माने ओडिया ऑनर्स नै छथि ओडिया पीजी करूछथि कि यूजीसी नेट टाइम प्रिपेयर होछथि तांको भाई लोक साहित्य गोटे मेजर पॉइंट मेजर टॉपिक तो आमे तार किछि की पॉइंट्स गुड के वर्तमान डिस्कशन करिया जोडा कि आमे इजीली लोक साहित्य विषय जानि परिबा तार सबु जो गुडी को रहिछि कंटेंट ता भीतर ताकू आमे रिमेंबर मने रखि परिबा स्टार्ट करिबा क्लास टी को लोक साहित्य केवल मनोरंजन उद्देश्य रचित होई नै आमे कहिबा लोक साहित्य मनोरंजन पई ना भूल हेइथिबो लोक साहित्य केबे भी मनोरंजन पई कि रचित होई नाही एहा द्वारा गोटिए जातिर जाति गोटे इमोशन जातिर सामग्रिक जीवन बोध संपर्क रे यह सूचना देता है माने छोटा जिंस कि बहुत बड़ जिंस ना सेति पई आकु डेफिनेशन रा संज्ञा रे आकु डिफाइन करी हबन लोक साहित्य को आमे सिना लिखि दउचे बट एटा आमे डिफाइनेबल नो वर्णना करी हबनी लोक साहित्य को कथा माध्यम रे विशाल साहित्य बहुत बड़ साहित्य एमिति कि स्रष्टा भी कहीं नाहंती बुझि पारछन्ती कि निजको जानिबा सहित निज जातिर ऐतिह्यबोध संपर्क रे तारा परिसर विषय परिव्याप्ति संबंध रे अवगत होई परिबे विदग्ध साहित्य और लोक साहित्य मध्य रहिता मौलिक पार्थक्य देखो विदग्ध साहित्य गोटे अछि जादरे छंद अलंकार रस विभिन्न प्रकार नियम सहित से रचित होइछि आम जदि कहिबा लोक साहित्य कथा किछि नियम नै माने मनुष्यर इमोशन रु क्रिएट हे जनरेट हे कि जो साहित्य तयारी हेछि ताको हम लोक साहित्य कहउछन लोक मानकर प्रत्येक लोकर मुखे मुखे जो साहित्य प्रचलित होई आसीछि से होउछि लोक साहित्य गेटिंग द पॉइंट्स लोक साहित्य संज्ञा और स्वरूप लोक साहित्य को आउ कोन बोली कहा जाए गण साहित्य बोली मध्ये कहा जाए लोक साहित्य अन्य नाम होछि गण साहित्य कोन देखो तेबे ताहाकू लोक साहित्य कहा को कहा जीवो जो साहित्यर किछि शर्त नथियो किछि रूल नथियो तार मौलिकता कोड सृष्टि हेतु मौखिकरू मुखरु मुख को प्रसारित हे मुखरु मुख को गड़ी आसुथिबा जो साहित्य एथिरे कोनोसी नियमावली को फॉलो करा जायनी गोटे स्वर रे मिसी जाय अनेक स्वर गोटे स्वर रे अनेक स्वर मिसी जाय सेही साहित्य होछि लोक साहित्य कौनसी आटप बा शास्त्रीयता को परिहार करी प्रकाश लाभ कले ताहा लोक साहित्यर गौरव लाभ करिथाय लोक साहित्य लोक जीवन रो परिप्रकाश लोक जीवन लोक माने की भली जीवन अतिबाहित करूथिले तार सूचना जदि आमे कोठु खोजिबा लोक साहित्य से विषय हमको सूचना देबो यह स्वप्न रो फूल तोड़े नाही वास्तवतार थाय लोक साहित्य हमको मिछ स्वप्न देखायनी वास्तवतार कंटा को दर्शाई थाए ताले हम जानि पारले कोन लोक साहित्य केबे भी मिछरे फूल तोड़े नाही स्वप्नर फूल तोड़े नाही या सब बेले प्रैक्टिकलिज्म रहता माने वास्तवतार कंटा को प्रकृतर जीवनर अर्थ कोन प्रकृतर जीवन कोन ए विषय जदि के सूचना दे था सी होची लोक साहित्य गेटिंग द पॉइंट्स जीवनर गुड़ वास्तवता को प्रकाश करे जीवन को निस्वार्थ भल पाए लोक साहित्य सेथिपाई स्थान काल पात्र निर्विशेष रे एही साहित्य समस्तंकर प्रिय अटे स्थान कहिबा काल कहिबा पात्र कहिबा सबरी ऊर्ध्व को चल जाय लोक साहित्य जाय कि समस्तंकर प्रिय भाजन हेबारे या सक्षम होई पारे गेटिंग द पॉइंट्स एही साहित्य समस्तंकर प्रिय अटे लोक साहित्य जीवन को जे भली भेटे सेही परी कहि थाए मध्ये भेटी थाए जे भली कहि थाए मध्ये जगतीकरणर जुगरे 2टी और 3टी दशंधि परे जगतीकरणर जुगरे 2 दशंधि 3 दशंधि कहि 10 वर्ष को बुझाए माने 30 वर्ष कथा एठी कहै समय साहित्यर धारा बदली जाइछि रूप बदली जाइछि अनेक साहित्य को आलोड़ा है जाइछि लोक नीड करू नाहंती बट सेई कंपटीशन से जो प्रतियोगिता को शेष करी
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେ ଯେପରି ତାର ନିର୍ଭେଜାଲପଣକୁ ଅଣଦେଖା କରିନି କେବେ। ସାଧୁ ପାପୀ ଧନୀ ନିର୍ଧନ ଉଚ୍ଚ ନିଚର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ହେଲା ସାହିତ୍ୟରେ, କୌଣସି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କେବେ ଭେଦଭାବ କରିନି। ଏ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ଆକୁ ଏମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମୋତେ ଛୋଟ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଗରିବ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଧନୀ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନିର୍ଧନ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମାବଳୀ, କୌଣସି ନିୟମ ନଥିବା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି କହିବା ସର୍ବଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି, ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି, ସେ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଯେପରି ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତି ପ୍ରଥାର ଯଦି ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା, ସମସ୍ତେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହେଲା କି, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମଣିଷର ସରଳ ଜୀବନ ବୋଧ, ଅକୃତ୍ରିମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କଥାରେ ସେଇ ମଣିଷମାନେ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି। ଲୋକ କଥାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନିଜର ବିଷୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରାଯାଏ। କ'ଣ ଲୋକ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ନ କଲେ, କିଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି କିଭଳି ଥିଲା, ପରପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନିଜ ସହିତ କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଖେନି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଏ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରେ, ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭଲରେ ରହିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଯଦି କହିବା ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ କି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ, ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଭାରି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ବହୁତ ଯାହା ବି ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେବା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, ଗବେଷଣା କରିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ରୂପରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, କାହା ମତରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆର ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉ, ତା ଗବେଷଣା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଗବେଷକ କିଏ, କ'ଣ ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କ'ଣ ଗବେଷଣା କରି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ଜୀବନଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ମିଳନର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ, ମୌଖିକ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ। ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ କ'ଣ ଦେଖ, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲୋକ ଜୀବନ। ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୋକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ। ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରଳ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ। ସରଳ ଜୀବନ, ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସରଳ ଜୀବନ ଯେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜୀବନ। ଓକେ, ମୌଖିକ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଆର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ। ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ କ'ଣ, ମୌଖିକ ପ୍ରବାହ, ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିବାରୁ ଏଇଟା ଏଠି ଆମର ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କହିବା, ମାନବ ଜଗତ କହିବା, ଜଡ଼ ଜଗତ କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର। କାହାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇନି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, କାହାକୁ କମ୍ ଦେଇନି। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେ କେତେ ମହାନ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ଓ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖା ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦିଗ ଏଥିରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଏଥିରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବନି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟଟି କରିପାରିବ। ରେଡି ଇନ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଏପରି ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସମୀଚୀନ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାର ବିଶାଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିଲୀନ କରିଦେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାର ବିଶାଳତାର ଚିହ୍ନଟିକି ପାଇପାରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳତାକୁ ତ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ତାର ମହାନୀୟତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବା। ସଂସ୍କୃତର ପରିଭାଷା ଓ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଭାଷାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ଅର୍ଥ ରହିଛି
साहित्य कौन क्षेत्र रे बा कौन जुगरे जनजीवन ठारू पृथक होई भिन्न सारणी रे गति करना जीवन सहित यार संपर्क जे अविच्छेद्य एथिरे कौन कौन आम कह संदेह नहीं जीवन साहित्य गोटे मुद्रार दुई पार्श्व भली मनुष्यर जीवन सहित तार संस्कृति क्यों आवाहमान काल जड़ित हो रही मनुष्य सहित मनुष्यर जीवन सहित संस्कृतिटा जे बहु आवाहमान काल जड़ित हो रही कौन संदेहर अवकाश ना जदि आमे कहिबा कि मानव जीवन सहित जो संस्कृति जड़ित होइकी अछि साहित्य मानव भावावेगर कलात्मक परिप्रकाश जदि हब संस्कृति हेब तार आत्मा मानवर जो भाव रही भावर जो आवेग रही तार कलात्मक जदि बाह्य परिप्रकाश से संस्कृति हेले तार जो अंतर्निहित रूप रही सी हो आत्मा मानव भावावेगर गला ये संस्कृतिर इंग्राजी शब्द आम जानी कल्चर बोली ए कल्चर संपर्क में मत करिया जे ईबीटीओ जने इंग्लिश कहिपर आम गवेषक बोली कौन कही कल्चर और सिविलाइजेशन टेक्स and its a wide ethnographic sense is that a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, costume and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. गोटे मेंबर ऑफ सोसाइटी हिसाब रे कौन कौन हमको कल्चर सिखाए हमको मोरल्स सिखाए कस्ट्यूम सिखाए सेंस जो एंथोग्राफिक सेंस सिखाए दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास